আগ ধনু যাত্রার কথা বাবু গো মতে কহ গো কেনতা প্রশ্ন জানি যাও ধনু যাত্রা আগড়া ধনু কাহে লাজি है से कथा कहबे बाबू आग सुन सुन कला कानू गो सुन दे मोहन प्रश्न एक पचारि भी गो देव गो प्रमाण बाबू गो आग मथुरा रे जन्म होई गो गोपपुर गल 8 वर्ष धनु जात्रा गो देखी जे आसिल बाबू हाँ तमे मथुरा रे जन्म होई कर गोपपुर के आसी थिलो हटा 8 वर्ष रही करी फिर मथुरा को से मने तांकर मामू कंस से धनु यात्रा आरंभ करथिले बाबू के डाकी थिले जे बाबू जई थिले सन को देखि सेना काना करछन जइछो आगो जेते बेले तुमे बाबू गो मथुरा को गला धनु भांगी थिला तुमे गो आगमन दरबार जेतेबेले से माने जइछन धनु यात्रा देखि से माने इने से ना धनु के भांगी छ हेला धनु का हेला जे से धनु की धनु का हेला जे मोरा बाबू को हां से धनु जेतेबेले भांगी छ हां से ने गुटे पुरुषटे फेलाई छी देख तो हेटा आगो जेतेबेले तुमे बाबू गो धनु भग्न कहला कपूरू सग बाबू से होइला जे भला से गुटे पुरुष होइथिला से केन अभिशाप रु धनु होइथिला बाबूजी के ताहा मुक्ति करथिले आग क्यों अभी साप जगु से धनु होइथिला पुराण प्रमाण देव गो आग नंदर बहला बाबू गो हाँ खाली मामू घर के 8 वर्ष हमें धनु यात्रा देखी गने होले नहीं होए तमे ताहा के जन मुक्ति करी थिलो तोरा केन अभिशाप पर धनु होइथिला जानी अछ जेबे बाबू गो देव गो प्रमाण माला 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 पिला अधम चांडाल बोले गो संतोष मोर मोहन मामू घर यात्रा
देखा है जाई सरवा नहीं के खाली जेगिर से यात्रा देखले हवा कोहाइटा जानी छवे रे वागो सखा महाभारतर कथा जे कृष्ण कहिथिले अर्जुन की का बोली जिते बेले महाभारत युद्ध स्टार्ट हैला भीष्म द्रोण कर्ण शल्य समस्त के देखि करी कौरव वंश के अस्त्र शस्त्र त्याग कर देले अर्जुन बस 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 आर मते ई भीष्म पितामह छोड़ दिने चाल सिखौथिला ई द्रोण गुरु मते विद्या शिक्षा देथिला ई मोर शल्य मामुर घर के मैं सहदेवर संगे भूली जाउथिली अरे मोर मामू के ई भीष्म द्रोण के ई मोर कौरव भाई मान के केनता बतरे मैं मारमी अच्छा ये महाभारत युद्ध नहीं हेले नहीं पछे हो और से पंच राज्य हमके प्राप्त नहीं हेले हो और मैं बिल्कुल युद्ध नहीं करे बोली अर्जुन के कृष्ण बुझैतिले का बोली जे इटा महाभारत र कथा केने बुझैछन काना नरसिंह सागर सप्तम खंड रे बुझैछन छते का बोली कर बुझैछन का बोली कर आगो मंडुकी मारोची झुमुकु कठौ श्रृगाल होइछि राजा अच्छा मंडुकी मारुछि झुमुकु कोठा श्रृगाल होइछि राजा आगो कलिकत राजार करता होइछि हस्ती के कला परजा आगे बाबू महारा का बोलू रे बा इटा गर्व कथा नहीं हमर डुरुआ मानकर कथा इटा का बोल संजी जे समस्ते ई कथा ब्राघ खाई गला पाचला कदली घुसुरी खाउछि पानर बनर बिराड़ी वैष्णव होइनो सबारे कहउछ ज्ञान जानो समस्ते कहसन ई कथा मान होय कहतन त मुई सुनी छे बा हेले कहार बुझाबार शक्ति नहीं होय तो कहि दे मुई बुझाबाटा मुई केभे नहीं देखी के बुझाले न आगे ई कथा माने कहि कर तमर गार दुती गो आगे बाबू मंडुकी मारुछि झुमकु कोठा श्रृगाल होइछि राजा कली कोतरा जे करता होइछि हस्ती के कला परजा आगे बाबू इटा कृष्ण अर्जुन के बुझैछन रे अर्जुन आगो मंडुकीटी माया त्रिगुण कोठौ मनटी श्रृगाल राजा वार आंसर बुझो आगे बाबू मंडुकीटी माया त्रिगुण कोठौ मनटी श्रृगाल राजा मंडुकी बोले बैंक बैंक मंडुकीटी माया माया ई माया गुटे माया जाल गुटे बैंक होय होय 5-7 जन जदी थिमा हां इटा से बैंक विचार चाली थिबा आफा विचार हां 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 से ताके ई तो चुआर बैंक बो काना जानू बस से ताई तो समुद्र रो चो काना जानू होय हंता बैंक भलिया विचार चाली थिसी इटा चाली छे बा सखा मंडुकीटी माया त्रिगुण कोठौ होय 17 रजतम आगे बाबू ई 17 रजतम त्रिगुण के जदी काटी पारबो निश्चय बैकुंठ के जीव आगे बाबू मंडुकीटी माया त्रिगुण कोठौ मनटी श्रृगाल राजा आगे बाबू श्रृगाल बोले मन रे 5-7 जन जदी थिमा कथा वार्ता होतिले इटा कुलिया विचार नहीं बरसन गान होय होय कुलिया विचार होतबा इटा आगे बाबू जने अलगा कथा कहतले आर जने अलगा कथा कहतबा तले कहार कथा काने नहीं ठुकुतबा आगे बाबू ताके क्वेश्चन कुलिया विचार होय होय ई मनटा जाहि जासी कुलिया सेना रे जासी ताके बरसन कुलिया विचार सेति लागि श्रृगाल मनटा श्रृगाल राजा ई मनटा जाहि बोले ताहि जीवा मन गुटे राजा सेति लागि कहिचे का बोली करी मंडुकीटी माया त्रिगुण कोठाउर मनटी श्रृगाल राजा आगे बाबू 10 जे इंद्रिय जो कली जे करता हस्ती के कला परजा सेटा काना गो सखा ई 10 इंद्रिय गुटे हस्ती आगे बाबू ई पाद पानी ई 10टा इंद्रिय जो नहीं अछि आगे ई माने गुटे जाहि बोले ताहि जीवा मन आगे बाबू ई मन जेन के बोलबा सेठान के दौड़ीबा दिबा इटा गुटे हस्ती होय होय आर हस्तीर परजा के के আর মন রাজার পরজা গো সজনী মন রাজার পরজা ସେଥିର୍ ଲାଗି
কৃষ্ণ অর্জুনকে কইতিলে না বলি করি আর যেবে তুই বাবুরে বৈকুণ্ঠকে জীবুরে মায়া জালকে তুই কাট সে মায়া জাল কেনটা হিংসা অহংকার ক্রোধ বাস ই আত্মার তোর হিংসা অহংকার ক্রোধকে যদি কাটি দেব তুই নিশ্চয় বৈকুণ্ঠকে জীব বলি কৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝাইতিলি হ্যাঁ গো বাবু সেতির লাগে কহিছন মন্ডুকিটি মায়া ত্রিগুণ কঠাউ মনটি শৃগাল রাজা দশ যে ইন্দ্রিজ হস্তি বলাইলার মন রাজার পরজা হ্যাঁ গো বাবু ইতির অ্যান্সার এটা সখা কালকে জেনগা বিজমা আর গুটে অ্যান্সার দেমা কেন অ্যান্সার দেমা ব্রাঘ খাই গলা পাতলা কদলি ঘুষুরি খাউছি পান বনর বিরাড়ি বৈষ্ণব হইন সভারে করিছ জ্ঞান ই শরীরে ব্রাঘ কিয়ে কদলি কিয়ে ঘুষরা কিয়ে পান কিয়ে এটা আর গুটে গারে ইউটিউব রে ছাড়ি দেব গারে কহমা আজি পদে ছাড়ি দেব কালকে সনে আছে কাজি সখা যেন 18 পদ বুঝাই দিছন 18 পদ সব বুঝাই দেমার ইউটিউব মানকে ছাড়ি দেমার শুনু বেটি বাস 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 আগমর ধন হ্যাঁ গো বাবু তো কৃষ্ণ যেন ধনু যাত্রা দেখি যাইতিলে কংসর সে ধনু কি কিয়ে যে কৃষ্ণ ধনুকে ভাঙলি হ্যাঁ গো বাবু সে ধনুর গুটে পুরুষ জন্ম হইতলা কাহিকি সে ধনুর গুটে পুরুষ বাহার হলা আগমর ধন হ্যাঁ গো বাবু এ মোর দুতি সজনী মোর মনর রানী গো শুণ দেই মন কর্ণ এ মোর দুতি সজনী মোর মনর রানী গো শুণ দেই মন কর্ণ হ্যাঁ গো বাবু আগ সে ধনু যাত্রার কথা অমৃত বারতা আগ সে ধনু যাত্রার কথা গো বুঝাই দেলে ধন হ্যাঁ গো বাবু কৃষ্ণ যেন ধনু যাত্রা দেখি যাইতিলে ধনু ভাঙিতিলে তমকে বুঝাই দেলে কেনতা লাগবা জানি জগা কেনতা লাগবা গো তমকে খাইলা ভলিয়া লাগবা বিড়িয়া পান দুটি মন মনর রানী দুটি সজনী কৃষ্ণ দেই মন কর্ণ তুই মোর মনর রানী মোর দুটি সজনী কৃষ্ণ দেই মন কর্ণ কোদাল তলে পারলি খ রসে বুঝে ধপ ধপ সত্য চার খুঁটি আর হ্যাঁ গো বাবু একলা দুকলা ভেট ফেললে পিলা ভাঙে হয় গো দুটি কাহে লাগা কেনতা লাগছি মো নেই কহনা গো বাবু এরে এহে ডাক দে উঠা কেনতা বেলে হাই 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 দোকানু দে বহরা মালে তোতা কাগলা হয়রে ননি কোন কাহে লাগো কেন পিলাকে মন দৌছ হয় গো দুটি কাহে লাগো আমার ই পুষ্ট পিলাকে দেই দিব ঘা মন আমার সড়ু কে দেখিছ কি কে মোর সরু জোহার হো সরু বাবু আগ দিনে কপিল মহর্ষি নর্মদা নদীকে গো স্নান করি গলে ধন দিনে কপিল মহর্ষি নর্মদা নদীকে গো স্নান করি গলে ধন আগ কপিল মহর্ষি দণ্ড ছত্র দুতি গো আর কোলে থই দেলে পুণ তো দিনে কপিল মহর্ষি যেতবেলে নর্মদা নদীকে স্নান করি যাইছন বাবু দণ্ড ছত্র কোলে থই দেলে নদীর কূলরে আর ওই মানে স্নান করুছন বাবু যে তাঙ্কর দণ্ড ছত্রকে কে দেখুছিলা গো আগ অঙ্গার পর্ণ গো ইন্দ্রর নন্দন ইন্দ্রর নন্দন ইন্দ্রর নন্দন সে ইন্দ্রর পুত্র অঙ্গার পর্ণ গো বাবু এ দণ্ড ছত্র দেখি দেলা প্রাণ সজন মনর রানী
দুতি সজনী গো শুণ দেই মন প্রাণ। গো আগে বাবু যেତେବେଳେ কপিল মহর্ষি যেତେବେଳେ সুদ স্নান করি যে দণ্ড ছত্র কোলে থই দেইগরি ইন্দ্রর পুত্র অঙ্গার পর্ণক দেখিদেলা। আগে বাবু আর সে দণ্ড ছত্রকে কেন্তা কলা গো আগ গাদ জলরে আর ফিঙ্গি দেলা ধন ইন্দ্র পর্ণক গো দুতি। কপিল মহর্ষি আর সুদ স্নান করি কুলকে যে আসুছন্তি। দুতি গো আগে বাবু যেতেবেলে সে দণ্ড ছত্রকে অগাধ জলরে ফিঙ্গি দিয়েছে অঙ্গার পর্ণ গো আগে বাবু সে জলর সুদ স্নান করি করি যেতেবেলে কপিল মহর্ষি কূলকে আসুছন দেখিদেলে যে দণ্ড ছত্র কূলরে নেই। আগে বাবু কপিল ঋষি চিন্তারে পড়ি গলে মুই তো সুদ স্নান করি গলি আর মোর দণ্ড ছত্রকে কে নেই গলা আগে বাবু তাহাকে অভিশাপ দেবি বলি। কা বলি অভিশাপ দিছেন গো আগমর্ধন আগে বাবু যোগরে জানি গলে যে অঙ্গার পর্ণক ইন্দ্রর পুত্র মোর দণ্ড ছত্রকে কূলরে ভসাই দিয়েছি। আগে বাবু যেতেবেলে জানি গলে তাহাকে কা বলি অভিশাপ দিলে। কা বলি অভিশাপ দিছেন আরে অঙ্গার পর্ণক তুই মন্দ কর্ম কলু রে মোর অভিশাপ ঘেন। অগাধ জলরে দণ্ড ফিঙ্গি দেলু অগাধ জলরে দণ্ড ফিঙ্গি দেলু বৃক্ষ রূপরে জনম। অঙ্গার পর্ণগ মুই যেতেবেলে স্নান করি মোর দণ্ড ছত্রকে তোরে কেড়ে অহংকার তুই অগাধ জলরে ফিঙ্গি দিয়েছু তোতে অভিশাপ দউছে তুই আজির দিন গোটে বৃক্ষর উপরে জন্ম হবে। কা বৃক্ষ জন্ম হইଥିଲେ সে ସେମାନେ বৃক্ষ না কানা জানিছ কা কানা গো বেণু বৃক্ষ তুই আজির দিন গোটে বেণু বৃক্ষ জন্ম গোটে বাউঁশ বৃক্ষ হবে। আগে বাবু অঙ্গার পর্ণক মুড়িয়া মাইলা প্রভু মুই যদি ই বৃক্ষর উপরে যদি ସବୁদিনে থিমি কেভে মুক্তি পাইমি মতে কই দিও বলি যেতে মুড়িয়া মাইলা জনে কো অভিশাপ তার প্রতিকার করছি। আগে বাবু জনে কে ঠেলতে মারছিলে তার লাগি পথরতে থুয়া হইছি জনে ভুলতে কলে তার লাগি কিছু মহত্বপূর্ণ কথা আছে যে তার ভুলকে সমাধান করবার জিনিসটা আছে। আগমর্ধন তো কপিল ঋষি কা বলছন বলি কହୁছেন গো আরে 100 বর্ষ তুই আর বেণু বৃক্ষ রূপে হইবু বাবু জনম। এ ব্রহ্মা তো দেশে কি কালে দেখি দেবে বহু অছি প্রাণ ধন। তো 100 বর্ষ পর্যন্ত বেণু বৃক্ষ হইছিবু আগে বাবু তোতে দিলে ব্রহ্মা যেতেবেলে দেখি দেবে আগ বিশ্বকর্মা কেসে পাশকে ডকাই গো যতনে ব্রহ্মা কাটিবে। অতি যত্ন করি ধনু এক গোটি বিশ্বকর্মা নির্মাণিবে। মহাবীর ধনু যাত্রা যে করিব সে ধনুক কৃষ্ণ ভাঙি দেলে বাবুরে তহর মুক্তি হইব।
কপিল মহর্ষি কৌচন তুই ধনু হইকরি জন্ম হেবু তো সে ধনুকে যেতেবেলে কংস ধনু যাত্রা করবা কৃষ্ণ তাঙ্কর ভঞ্জাকে যেতেবেলে অক্রূর নেই ଯିବା মথুরা কটককে আনবা গোপরু তো কৃষ্ণ ভগবান সে ধনুকে ভাঙবা আরে সে ধনুর তুই আর বাহার হইন স্বর্গপুরকে চলিবু সেই দিন ঠারু আর অঙ্গার পূর্ণ গো মুকতি তুই লভিবু বিশ্বাস আছে গো সজনী দেখো হরি বংশ গ্রন্থ তৃতীয় খণ্ডরে কথা রহিছি চাণ্ডালর এ যোড়ে পদ সখা আর গোটে আজ্ঞা কইতিলি আজ্ঞা তৃণাবর্ত বীরকে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান মারিଥିଲେ কিন্তু তৃণাবর্ত বীরর বল কেতে তৃণাবর্ত বীরর বল কেতে যে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান মারি পারଥିଲେ কাহার বল কানা দুনিয়ারে লেখা হইছি কে জানে বফু মানে বি কেতে কেতে ওজন বলি আমি নেই জানে अरे बड़ा ती तो दिन को तवे चलर भात खाव जे तोर बफु अलगा नहीं होय के होबो जे केते बफु जे केनता के जानबू अष्टमल्ल मानकर बड़ो लेखा हितिर बाबू हरिवंश ग्रंथ रे इतार बफु केते मुई जानछि केते हमर बफु जेन बसला उठे नी जल्दी उठाबा के पड़सी मानी कहनो गाई चौकी रे गुड़ होले होली दुई हाथे मते उठालो ना सखा पुतुना असुरीर बड़ो केते जानि छु हां हां हरिवंश के देखबो समस्तंकर अष्टमल्ल के जदबे कृष्ण मारि जम समस्तंकर बड़ो लेखा हिति हे असुर केपके जीवा बोलछे 84 मत हस्ती पुतुनार बड़ो हां 84 टीटा हाथीर बड़ो पुतुनार 44 टा 84 मत हस्ती वाह गो मत हस्ती बोले जानि छु पागल हाथी रे बेड़ा ए वाह गो पागल हाथी बोले मान 84 टा पागल हाथीर बड़ो थिला पुतना असुरीर दिहे बस बस ताहार नाम धरमते कंपे अखांडल हां पुतना असुरीर ना धइले ब्रह्मांड कंपुथिला से तो सही बोलला 32 अंकुश बल तृणावर्त क्षेत्री हां 32 अंकुश बल तृणावर्त क्षेत्री विधा घाते पदा करि पारे बसुमती तृणावर्त क्षेत्रीर बड़ 32 अंकुश बल वाह गो से जदि विधा घात मारि देबा ई धरित्री भी सही नि पारे पाताले पसी जीवा सखा पर्वत ऊपर पुणी केसी दत्तर बड़ हां गुटे पर्वतर बड़ जेंते गुटे पर्वत के जेंता भद्र शक्ति मारी कर फटै नि पारे हां हां केसी दत्तर बड़ सेतकी थिला देखु छु हटा আর কেমন্ত্র প্রকারে মারিছিলে নন্দর বাল हां সখা তো যে কোনসি যেডে বলবান হেলে বি কৃষ্ণচন্দ্র কুট কপটরে তাহাকে মারি দেবে हां हां সখা हां তেনু করি তৃণাবর্ত ক্ষেত্রীর বল কেতে केते আরে 32 अंकुश বল তৃণাবর্ত ক্ষেত্রী আর বিধাঘাতে পদা করি পারে বসুমতী আরে বিধাঘাতে পদা করি পারে বসুমতী তৃণাবর্ত ক্ষেত্রের কথা কেন বহিরে আছে কেন বহিরে গো বাবু ধনু যাত্রার কথা হরিবংশ তৃতীয় খণ্ডর কথা হেলে তৃণাবর্তের বড় কেন বহিরে পাব কেন বহিরে গো বাবু আগ হরিবংশর কথা দুটি তৃতীয় খণ্ডর বাণী আর তৃণাবর্ত বীরকে মারিলে বেণু পানি সত্য আর তৃণাবর্ত বীরকে মারিলে বেণু পানি
গো হ্যাঁ গো বাবু হেলা বলে মোর মাই কে আন দেব যাও হ্যাঁ গো বাবু হ্যাঁ যে শুনো তো কহ গো ଯିବାଟା ଯିମି ନା ଗো ଇତାକେ 60 ଟଙ୍କା ଗୁଟେ ଦେବ ଇ ବାଟେ ପାଉସ୍ ଟିକେ ପିସିକିନି আর মতে 5000 আনি দিবি কালকে সকাল বেলা গ্রুপ টিকে বন্ধ আছে গো কেতে দরকার যে 5000 গো